काली मु तो जहाँ गणमाध्यम देखिली से अभियोग अच्छी जे आमको असम्मानित कर चोर कहते शुणा मिलूँ जदि ताहा सत्य हुए ताहले धर्तव्य अपराध जदि सत्य हुए धर्तव्य अपराध ताहा वीडियो पीआरआई मेंबर मान को एभली व्यवहार करिया उचित नुह। द्वितीय कथा हूँ कालीर जो दाबी थिला दाबी आमे पंचायत समिति सभ्य मान थरे भेटिलु वीडियो मध्य आमको कही जहाँ विधि व्यवस्था अनुसार मु करी मु सरकारी कलर जड़े चाकरिया मु विधि व्यवस्था भितर करी सरपंच संघ भेटीला यहीटा मिलित भाव में तृतीय थर एम भेटी तेणु आपण मैंने जानते सरकारी कलर विधि व्यवस्था कौन किमिति हुए अतीत किमिति चली जितेबाला आपण मैंने देखते काली मिलित भाव में जिते जाइए वीडियो पाखु कि जो मैंने मिलित भाव में जाइए अतीत देखा मिलता आम 18-20 जन नवीन ओडिशा मो ओडिशा बेले प्रतिवाद कर बाहर बसलु से विजेडर जो बंधु मैंने आम सहित थे जो संघ भितर अच्छा से आमको विरोध कर पंचायत समिति आप्रुवाल करके कम कर चली जाते पंचायत समितिर व्यवस्था कौन ताकू आग तर्जमा करने दरकार अतीत पंचायत समिति कि भाव चली तर्जमा हवा दरकार एवं जदि पंचायत समिति ठीक ढंग से चली आज की बोधे 9 मास हम पंचायत समितिर साधारण बैठक बसी ना 2 मास थे बसवार विधि व्यवस्था थे 9 मास है पंचायत समिति बैठक बसी ना कहीं बसी ना जदि चेयरमैन काली अभियोग कर जिलापाल पाखे प्रथम तार उत्तर दिंतु 9 मास है पंचायत समिति साधारण बैठक कहीं डाकी ना आउ अनेक कथा अच्छी जहाँ मुझे गणमाध्यम मु प्रेसमिट करके जनइमी ना ना मु उपस्थित नी मत अभियोग ठीक लगे मोर जो 3टा प्रश्न थिला मो 3टा प्रश्न माने जो उत्तर संघर सभापति दे पारे नहीं वीडियो जेबेठारु एठी जॉइन कलेनी आपण भाबुछन से निरपेक्षतार सहित काम करछन आपण अनुभव करछन एपर्यंत कार्य आरंभ होइने आमे तो व्यस्त होवार कारण कोन केते दिन वीडियो आसिले 7-8 दिन ला एपर्यंत कोनोसी कार्यक्रम हेई नाही तेणु आमे बेते व्यस्त होवार कि आवश्यकता नाही किंतु अन्य जनप्रतिनिधि कहउछन से माने को न जणे कि से चिठा देई देलेनी जे को लोक काम करिवे मु मध्य जणे जनप्रतिनिधि ना नाही आपण माने मानिबे नै अतीत जेते डेवलपमेंट वर्क बालीकुदा ब्लॉक रे हेइची ना पंचायत समिति आलोचना हेइची ना आम सहित परामर्श करा ना कौटी एक्जुटन फाइनाल हे आमको पचार आम तो दिने देखी नु पंचायत समिति जेकोसी कार्यक्रम फाइनाल है बेले पंचायत समिति सभ्य कि सरपंच दृष्टिगोचर को आनी सरकार दल करूला बेले हाँ एक प्रकार व्यस्त कहीं नई न देखू नंगला यहाँ ठीक सत्य कथा जो आमर वीडियो आम पीआरआई मेंबर मध्य जो मनमालिन्य जो झमेला विरक्त भाव होकर आम कलेक्टर के बांध देलु कलेक्टर आम प्रतिश्रुति देते जे आम तुरंत आ भितर समाधान करूँ जेहेतु गोटे पंचायत समितिटा पीआरआई मेंबर मानक नहीं चलो वीडियो समन्वय भितर कार्यक्रम हवा कथा वीडियो कौन न बुझिकी जहाँ हो मिस अंडरस्टांडिंग भितर से जो भाया व्यवहार करते आज तार पीडी मध्यम पीडी आज आसते से कलेक्टर पठे पीडी आसी तार बहु पुंखानुपुंख आलोचना है वीडियो बुझीपारे येटा से अनुभव कले समस्त पीआरआई मेंबर को से कहले जदि मुझे किसी करें मु तुम मान क्षमा मागुची ये जहाँ हो आम भितर से सामान्य समस्त आम से जिन छाड़ी आम पीढ़ी बहुत जिन डिस्कसन कले जेहेतु डेभलपमेंट काम भितर सब पीआरआई मेंबर मैंने आम अच्छु केमती कार्यक्रम आगू हो पंचायत डेभलप हो सम्मानटा को आम सम्मानटा आम निहला आम सम्मान आम फेरी पाइचु और आशा रखुचु आगामी दिन में वीडियो महोदय को भी सार कहीकि गले पीआरआई मेंबर मान को विश्वास को लेकर कार्यक्रम करूँ कारण पीआरआई मेंबर हेले ब्लॉकर प्रकृत कार्यकर्ता से नहीं कार्य तेणु तुम परिवार भितर यहाँ गोटे परिवार आमर तेणु निश्चित भाव में वीडियो अनुभव करें से निश्चित भाव में आशा करुचु आम आशा करुचु वीडियो समस्त को सम्मान रक्षा करी जमी पंचायत चले गोटे आगुरी भी से वीडियो अनेक जगह अच्छा कहले तेणु आम आशा रखू निश्चित भाव में जहाँ आज घटला पीड़ित महोदय उपस्थित जहाँ घटला से सम्मान रक्षा करेंगे और पीआरआई मेंबर मान कौन उन्नतिमूलक बाधाप्राप्त जदि है विगत दिन आम जोड़ा कहीचु कौन कार्यक्रम जहाँ पीआरआई मेंबर मानक नहीं विश्वास को लेकिन करूँ सरकार लाइन में चलिए से सरकार जदि ये हम समस्त को विश्वास सरकार को नियंतु आमको पीआरआई मेंबर मान नियंतु तेणु समस्त पीढ़ी अनुमति एक्जुटान वीडियो एवं चेयरमैन एवं पीआरआई मेंबर बसिकी फाइनाल हम यहाँ निश्चित भाव में जदि या भर व्यतिक्रम हाँ 3 तारीख आम पंचायत समिति मीटिंग अच्छी आम ना वर्जन करदे से किसी कह तेणु धन्यवाद जहाँ जमी आम गोटे परिवार मुझे कहली ब्लॉक है गोटे परिवार
पंचायत समिति परिवार भितर एमती मनोमालिन्य बेले बेले हुए किछि नाही से परस्पर भितर कथबार्ता होगी तार समाधान बाहर तेणु समस्या किछि नाही धन्यवाद ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯିବାନି ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ଚିଠା ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ କ'ଣ ରଖିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନଥିଲା ଏକତରଫା ଚାଲିଥିଲା ସରକାରୀ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ଏଠି ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଠିକାଦାର ଚୟନ କରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକାଦାର ଚୟନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସେ କଥା ବାବଦରେ ମୁଁ ମତ ଦେଇପାରିବିନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର କେମିତି କାମ କରିବେ ସରକାରୀ ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଯଦି ସରକାରୀ ନିୟମରେ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଳାଭର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ କାଲି ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଉଭୟ ସଂଘର ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ଆମ ଦାବି କ'ଣ ଦେଇଛୁ ନ ଦେଇଛୁ ସେ କଥା ନ ଦେଖି ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହି ଚାଲିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 29 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ଦାବିକି ସମାଧାନ କରିବେ ନହେଲେ ଆମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ କ'ଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ଆମ ଜେଇ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେବୁ ଆଉ ମାନେ ଚୋର ଫୋର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ କାମ ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ କାମ ଠିକ୍ କରିବନି ଆମ ଜେଇ ବିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେବୁ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖୁନାହାନ୍ତି ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କାମ କିଏ କରିବ ନ କରିବ କାମ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କାହିଁକି ହେଉନି ତା ଉପରେ ଯାଇଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନ କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହି ଚାଲିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆମର ଅଛି ଆମେ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଆମ କଥାକୁ ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲେନି ଭିଡ଼ିଓ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ତାଙ୍କ ସେ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନା ସାଗର କୁମାର ନନ୍ଦ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି 7 ଦିନ ହେବ ଆସୁଛନ୍ତି 7-8 ଦିନ ହେବ 7 ଦିନ କ'ଣ ବିକାଶ ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ କୌଣସି କାମ ହେଉନି ବିଜିବିଓ କାମ ତାଙ୍କ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଚିଠା ଆଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର ତେଣୁ ସେ ଚିଠା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ବିଡ଼ିଓ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ କାମ ମାନେ ଆର ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଆମକୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କ'ଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 29 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଫାଇନାଲ୍ କରିବି କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଜି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ନୀରବ ରହିଲେ ଆମେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ